बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब में नया चीफ सेक्रेटरी लाने की तैयारियां। अब्दुल्ला खान सुंबुल के इनकार पर टीके मजबूत उम्मीदवार। ताहिर खुर्शीद अल मारूफ टीके की मुमकिना तैनाती पर ब्यूरोक्रेसी में चहमगोइयां। जराए के मुताबिक बेशतर सरकारी अफसरान ताहिर खुर्शीद के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। पंजाब में इंतजामी सतह पर एक बार फिर उखाड़ पिछाड़ की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए 3 नाम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अरसाल किए गए। इनमें वजीर आला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद, साबिक चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर और चेयरमैन PND बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल शामिल हैं। जराए के मुताबिक अब्दुल्ला खान सुंबल ने चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर हुकूमती पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। अब्दुल्ला खान सुंबल के इनकार के बाद ताहिर खुर्शीद चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। ताहिर खुर्शीद को ब्यूरोक्रेसी में टीके के नाम से जाना जाता है। उनकी मुमकिना तैनाती पर ब्यूरोक्रेसी में चहमगोइयां शुरू हो गई हैं। एक सीनियर सरकारी अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पंजाब में बेशतर सरकारी अफसर ताहिर खुर्शीद के साथ काम नहीं करना चाहते। जराये के मुताबिक ताहिर खुर्शीद चीफ सेक्रेटरी बने तो सरकारी अफसरान 2 वाज़ेह ग्रुप्स में तकसीम हो जाएंगे। एक ग्रुप उनके काम करने के तरीकाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी 11 अप्रैल को सुबह 9 बजे हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस की अदालत में हमजा शहबाज की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत होगी। हमजा शहबाज की चीफ सेक्रेटरी और IG के मुमकिना तबादले के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त भी 11 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की डेप्यूटी स्पीकर के इख्तियारात वापस लेने की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी कामिल अली आगा की फरीक बनने की मुतफर्रिक दरखास्त भी 11 अप्रैल के लिए मुकर्रर की गई है। चीफ जस्टिस 11 अप्रैल को सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत करेंगे। अदालत ने वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को तलब कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब का फैसला होने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। नून लीग ने मुतहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली की आम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब भर से आए अरकान असम्बली एयरपोर्ट के करीब स्विस होटल में मुकीम हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप समेत दीगर मुनहरिफ अरकान भी शामिल हैं। मुतहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली एयरपोर्ट के करीब स्विस होटल में क़याम पसीर हैं, जहां पार्टी की जानिब से अरकान असम्बली को हिदायत की गई है कि 16 अप्रैल के इजलास तक होटल में ही क़याम पसीर रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुतहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली में आम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि अरकान असम्बली को हिदायत की गई है कि वो होटल में ही क़याम पसीर रहें और बाहर न जाएं। कायम मकाम वज़ीर आला की तकर्रो तबादलों की लूट सेल जारी है। गैर कानूनी सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए प्रोफेसर बिलाल मुहय्यद्दीन को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का सरबराह तैनात कर दिया गया। अमराज़े कल्ब के इलाजगाह का सरबराह बनने वाले प्रोफेसर बिलाल मुहय्यद्दीन के पास कार्डियोलॉजी की डिग्री ही नहीं है। उस्मान बुज़दार वज़ारत आला के मनसब से मुस्ताफ़ी होने के बाद नए वज़ीर आला के इंतखाब तक कायम मकाम वज़ीर आला के तौर पर रोज़मर्रा के अमूर चलाने की बजाय बदस्तूर अहम तकर्रो तबादले के जरिए ओहदों की बंदर बांट जारी रखे हुए हैं। कायम मकाम वज़ीर आला ने गैर कानूनी सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए प्रोफेसर बिलाल मुहय्यद्दीन को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का सरबराह तैनात कर दिया है। प्रोफेसर बिलाल मुहय्यद्दीन अमराज़े कल्ब की इलाजगाह के सरबराह तो तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन उनके पास कार्डियोलॉजी की डिग्री ही नहीं। अहलियत के मेयार पर पूरा न उतरने के बावजूद उस्मान बुज़दार ने प्रोफेसर बिलाल मुहय्यद्दीन को इस अहम ओहदे पर कर दिया। कायम मकाम वज़ीर आला ने जाते जाते डॉक्टर हामिद सईद को फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर मुज्तबा सिद्दीकी को मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और प्रोफेसर मोहम्मद सलीम प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान तैनात कर दिया है। करप्ट अफसरान के गिर्द शिकंजा कसने लगा सरकारी अफसरान। बगैर इजाजत मुल्क छोड़ने पर पाबंदी। कोई भी सरकारी अफसर या ब्यूरोक्रेट NOC के बगैर बैरून मुल्क उड़ान नहीं भर सकेगा। FIA का तमाम एयरपोर्ट्स को मरासला इरसाल। एयरपोर्ट्स पर अमले को अलर्ट कर दिया गया। वफाकी इदारे FIA हेड क्वार्टर की जानिब से मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी सरकारी अफसर को एक्स पाकिस्तान लीव और NOC के बगैर ट्रैवल न करने दिया जाए, जिसके लिए FIA हेड क्वार्टर ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को अलर्ट जारी कर दिया है और इस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक एक्स पाकिस्तान लीव की मंजूरी और हुकूमती NOC के बाद ही बैरून मुल्क सफर की इजाज़त दी जाए और अगर कोई अफसर NOC के बगैर ट्रैवल करने की कोशिश करे तो उसकी ना की जाए और उसे ऑफलोड कर दिया जाए। अब कुछ बात करेंगे शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA में मुकदमात के मामले पर। तफ्तीशी टीम के सरबराह ने ओहदा छोड़कर एक्स पाकिस्तान रुखसत ले ली। जराए का कहना है कि डायरेक्टर FIA बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें छुट्टी की मुद्दत का जिक्र नहीं।
FIA हेडक्वार्टर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे के अफसर डॉक्टर रिजवान छुट्टी पर चले गए। FIA अफसर डॉक्टर रिजवान की छुट्टी पर जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह डेप्यूटी डायरेक्टर नाजिया अमरीन को डायरेक्टर का इजाफी चार्ज दिया गया है। FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद ने नाजिया अमरीन को चार्ज देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि डॉक्टर रिजवान की छुट्टी 11 अप्रैल से शुरू होगी और नोटिफिकेशन में छुट्टी खत्म होने की तारीख दर्ज नहीं की गई और न एक्स पाकिस्तान लीव का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ताहम ज़राए का कहना है क्योंकि डॉक्टर रिजवान ने DG FIA को एतमाद में लिए बगैर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जमानतें मंसूख करने के लिए अदालत को दरख्वास्त दी थी और अब हालात बदलने के बाद डॉक्टर रिजवान ने छुट्टी लेने में ही आफियत जानी। FIA अफसर डॉक्टर रिजवान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के लिए 1.5 अरब रुपए का बजट कहां इस्तेमाल हुआ, महकमा सनत की रिकॉर्ड देने में टाल मटोल। झेली इदारे टैफ्टा ने DGM&E को दस्तावेजात फराहम नहीं की। बुजदार दौरे हुकूमत में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम शुरू हुआ। 94,000 नौजवानों को रोजगार के लिए तरबियत दी जाना थी। DGM&E की जानिब से महकमे सनत व तजारत से मौजूदा दौरे हुकूमत में शुरू किए गए हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम की इवेल्युएशन के लिए दस्तावेजात मांगी गए, लेकिन सनत व तजारत के झेली इदारे टैफ्टा ने DGM&E की टीम को मतलूब दस्तावेजात नहीं दी है। DGM&E की टीम ने फंड के इस्तेमाल और इजरा पर तफसील मांगी थी। बुजदार दौरे हुकूमत में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम शुरू किया गया था। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत 94,000 नौजवानों को रोजगार के लिए स्किल्स दी जानी थी। हुकाम के मुताबिक नौजवानों को स्किल्स दी गई, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बजट के इस्तेमाल और इजरा पर भी उन्हें एक रिपोर्ट मुरतब करना होती है, लेकिन वो रिकॉर्ड महकमे की जानिब से नहीं दिया गया है। लाहौर मास्टर प्लान का ड्राफ्ट उजरत में पास कराने वालों को बड़ा धक्का। गवर्निंग बॉडी ने पहले ड्राफ्ट को स्क्रूटनी कमेटी में भिजवाने का फैसला दिया, फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग में तरमीम करके आबादकारी की कैलकुलेशन की वर्किंग को भी मुस्तरद कर दिया। LD अथॉरिटी के फैसलों के मिनट्स ऑफ मीटिंग में अब ड्राफ्ट का जामिया प्लान को मुकम्मल रिविजिट करने का हुक्म दिया गया है। इससे कबल अथॉरिटी इजलास में प्लान को डिस्कशन में ले जाने की हिदायत की गई थी। गवर्निंग बॉडी के मेंबरान को आबादकारी के हवाले से दिए गए आदाद व शुमार पर सख्त तहफ्फुज़ात थे। लाहौर शहर में ग्रीन एरिया बचाने की पॉलिसी के बरखिलाफ ब्राउन एरिया खोलने पर भी तहफ्फुज़ात थे। मास्टर प्लान रिव्यू कमेटी के 2 सीनियर मेंबरान ने भी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। गवर्निंग बॉडी के वाइस चेयरमैन नईमुल हक ने लाहौर की बेहतरी के लिए दोबारा असूली वर्किंग का फैसला दिया है। मेंबर टेक्निकल आमिर कुरैशी ने भी चंद सवालात उठाए थे, जिसका जवाब न दिया जा सका। ज़राए के मुताबिक LDA टाइमलाइन से चंद माह कबल ही अधूरी वर्किंग के साथ मास्टर प्लान ड्राफ्ट पास कराना चाहता था। बुजदार सरकार का ऑरेंज लाइन मंसूबे को 100% मुकम्मल करने का दावा गलत निकला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऑरेंज लाइन मंसूबे की तकमील की तारीख में 30 जून 2022 तक तौसी कर दी। ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक पर दौड़ तो रही है, लेकिन इसके पैकेज 1 और 2 के मुख्तलिफ सिविल वर्क्स अधूरे हैं। ऑरेंज लाइन पैकेज के टॉप पर नाकिस तामीराती काम का मामला ठप हो गया है। मंसूबे के 8 ग्रेड वर्क्स को भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। चीनी कंपनी नोरिको की जानिब से जिन खामियों की निशानदी की गई थी, सिविल कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से ताहल उसे दुरुस्त नहीं किया जा सका। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 1 खरब 65 अरब 22 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी पर भी नजरसानी कर दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट के मरासले के मुताबिक मंसूबा अब 3 जून 2022 तक मुकम्मल होगा। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा इख्तिताम की जानिब गामजन, मगर शहर के यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही। धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई खत्म हुए 6 रोज बीत गए, मगर शहरियों को आटा ना मिल सका। रमजानुल मुबारक का पहला इशरा खत्म होने के करीब है, मगर यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की बदतरीन किल्लत बरकरार है। धर्मपुरा इन्फेंट्री रोड यूटिलिटी स्टोर पर गुज़श्ता 6 रोज से आटे की सप्लाई खत्म हो चुकी है और खरीदारी की गर्ज से आने वाले शहरी ख्वार होते रहे। नहीं, आटा तो आए थे पिछले दिनों, कहते आजकल में आटा आ जाएगा, फिलहाल अभी आटा आया नहीं है, तो उम्मीद है कि कहते हैं शाम तक मिल जाएगा। खातून सारफ ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता 6 रोज से चक्कर लगा रहे हैं, मगर धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया उन्हें रोजाना लॉलीपॉप देकर रवाना कर देती है। खातून सारफ ने यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन के आला अफसरान से मुतालबा किया कि आटे की किल्लत का नोटिस लिया जाए ताकि सार्फिन की मुश्किलात का अजाला मुमकिन हो सके। 3-4 दिन से चक्कर लगाते हैं कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। आज भी अब ये कहा जा रहा है, अब देखें हुकूमत का है कि वो आटा इनको फराहम करें तो स्टोर्स वाले अवाम को सहूलत दें।
صارفین نے کہا کہ یوٹیلٹی سٹورز کی افادیت اسی صورت ممکن ہے جب بنیادی اشیاء ضروریات کی فراہمی تسلسل کے ساتھ ممکن بنائی جائے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے حج پالیسی 2022 کا اعلان کر دیا۔ رواں سال 10 لاکھ افراد کو حج کی اجازت دی جائے گی۔ کرونا وائرس احتیاطی تدابیر کے تحت مخصوص ممالک کے باشندوں کو حج کی اجازت ہوگی۔ صرف 65 سال سے کم عمر افراد ہی حج کر سکیں گے۔ حکام نے حج پالیسی 2022 کا اعلان کر دیا ہے۔ 2 سال کے بعد رواں سال 10 لاکھ افراد کو حج کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری سرکلر کے مطابق کورونا وائرس احتیاطی تدابیر کے تحت مخصوص ممالک کے باشندوں کو حج کی اجازت دی جائے گی۔ ہر ملک کے لیے عازمین حج کا کوٹا مختص کیا جائے گا۔ 65 سال سے کم عمر افراد کو ہی حج کرنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے منظور شدہ کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا۔ سعودی عرب پہنچنے سے 72 گھنٹے پہلے کورونا منفی PCR ٹیسٹ رپورٹ رکھنا لازمی ہوگا۔ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کو نئے آلات خریدنے کے لیے 50 کروڑ جاری کر دیے گئے۔ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کو نئے آلات خریدنے کے لیے 50 کروڑ کی گرانٹ جاری کر دی گئی ہے۔ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی جرائم پر قابو پانے کے لیے نئے اور جدید آلات خریدے گی۔ ذرائع کے مطابق یہ سائنسی آلات بیرون ملک سے منگوائے جائیں گے۔ کابینہ کمیٹی نے اپنے آخری اجلاس میں اس کی منظوری دی تھی۔ ان سائنسی آلات سے جرائم کی روک تھام اور مجرموں کو ٹریس کرنے میں مدد ملے گی۔ ناقص کوالٹی کا ہیٹر دینے اور واپس نہ کرنے کا کیس صارف عدالت کے جج وسیم افضل نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے مظہر علی الیکٹرانک شاپ DHA کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ عدالت نے دکاندار کو درخواست گزار کو فوری ہیٹر کی قیمت اور ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ صارف عدالت میں DHA کے سید رضا کاظمی نے DHA کے مظہر علی الیکٹرانک شاپ کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس نے گھر کے استعمال کے لیے ڈش ہیٹر خریدا، اس کو استعمال کیا تو اس نے کام ٹھیک طریقے سے نہ کیا، اسے واپس کرنے کی کوشش کی تو دکاندار نے واپس نہیں کیا بلکہ ہراساں کر کے دکان سے نکال دیا۔ عدالت نے دعوے پر سماعت کی اور بعد میں شاپ کے مالک کے خلاف ڈگری کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈش ہیٹر کی قیمت درخواست گزار کو ادا کی جائے اور 15,000 روپے ہرجانہ ادا کیا جائے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی۔ صحافیوں کے اعزاز میں افطار دی۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی لیکن بحث ہونا بھی ضروری ہے۔ عمران خان نے مافیا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ گورنر ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور میڈیا نے مل کر مافیا کے خلاف جد و جہد کی۔ وزیر اعظم عمران خان مخلص، نڈر اور محب وطن لیڈر ہیں۔ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک و قوم کے مستقبل کے لیے مافیاز کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا لالک جان چوک ڈیفنس میں احتجاج۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ خود مختار پاکستان اور بیرونی سازشوں کے خلاف یکجاں ہیں۔ مزید تفصیلات مہر علی اکبر سے جانتے ہیں۔ علی بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے PTI کے سپورٹرز کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اس وقت میں لالک جان چوک میں موجود ہوں جہاں پر PTI کے سپورٹرز بڑی تعداد میں موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ حکومت کے حق میں نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور انہیں ہاتھ میں جو ہے وہ بھی بینرز بھی پکڑے ہوئے ہیں جن میں جو ہے وہ PTI کے جو ہے سپورٹرز اس پہ لائنز لکھ کر لائے ہوئے ہیں جو PTI کو سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ اسی والے سے میرے ساتھ کارکنان موجود ہیں، ان سے ہم PTI کا، اور یہ پہلے لوگ کہتے تھے کینگرو کوٹ، اسی کو کینگرو کوٹ کہتے ہیں، اب اس کو کیا نام دے، اس کو اب کینگرو کوٹ دے یا وہی کینگرو کوٹ والے اس کے پاس بیٹھے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں جوڈیشل کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ پہلے ہمارے ساتھ 40% لوگ تھے، اب ہمارے ساتھ 70% لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا PTI علی، آپ کا بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکرٹری خرم روحیل اصغر کی یوتھ ونگ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قائد ایوان تبدیلی پر جشن کے لیے ریلی نکالی جائے گی۔ داروغہ بالا میں مسلم لیگ نون جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ پنجاب خرم روحیل اصغر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سابق بلدیاتی نمائندوں اور یوتھ ونگ عہدیداروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری نصیر جٹ، چودھری مطلوب جٹ، امجد مغل، ناصر بٹ، اکرم گجر، ارشد وکیل، ملک سلیم،
امین ہیرا کمبو اور رمضان بھٹی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عدم اعتماد پر کامیابی کی صورت میں یوتھ ونگ کی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کی زیر صدارت آسما جہانگیر گروپ کا اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دینے کے متعلق فیصلے کو سراہا گیا۔ پاکستان بار کونسل کے دفتر میں آسما جہانگیر گروپ کے رہنما احسن بھون کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ بار الیکشن کے امیدواروں کی نامزدگیوں کے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ احسن بھون ایڈوکیٹ نے کہا کہ وکلاء نے ہمیشہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کا ڈپٹی اسپیکر کے غیر آئینی اقدام کو کالعدم قرار دے کر قومی اسمبلی بحال کرنے کا فیصلہ تاریخ ساز ہے۔ وکلاء برادری چیف جسٹس اور دیگر ججز کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پلاسٹک مینوفیکچرنگ انڈسٹری بدترین بحران سے دوچار ہو گئی۔ پیداواری لاگت 2 گنا بڑھنے، بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے، شرح سود 2.5% اضافے سے صنعتکار پریشان ہیں۔ وفد شکایات کے انبار لیے فیڈریشن چیمبر پہنچ گیا۔ صدر عرفان اقبال شیخ ریجنل چیئرمین ندیم قریشی سے ملاقات کی۔ پلاسٹک مینوفیکچرز ایسوسی ایشن کے وفد نے صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ ریجنل چیئرمین ندیم قریشی سے ملاقات کی۔ نائب صدر فیڈریشن چیمبر رفعت ملک، چیف کوارڈینیٹر محمد علی میاں موجود تھے۔ پلاسٹک مینوفیکچرنگ کے وفد میں پیٹرن ان چیف سید نبیل ہاشمی، چیئرمین اخلاق احمد، سینئر وائس چیئرمین راجہ عمر نواز، خلیل احمد، رضوان اسد، ایس ایم طارق شامل تھے۔ پلاسٹک انڈسٹری کی صنعتکاروں نے کہا کہ پلاسٹک مینوفیکچرنگ انڈسٹری بدترین بحران سے دوچار ہے۔ لاہور چیمبر نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تجاویز پیش کر دیں۔ ٹیکس ریٹ بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے، خام مال پر عائد ڈیوٹیز میں کمی کی جائے، مارک اپ ریٹ 5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر، سینئر نائب صدر رحمان عزیز چند اور نائب صدر حارث عتیق نے آئندہ مالی سال بجٹ کے لیے تجاویز پیش کر دیں۔ صدر میاں نعمان کبیر نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی بحالی کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، ایس ایم ای سیکٹر پر 40% فنانسنگ کی جائے۔ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینا اشد ضروری ہے کیونکہ 22 کروڑ عوام کی آبادی میں سے صرف 30 لاکھ لوگ ٹیکس گوشوارے جمع کروا رہے ہیں۔ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے موجودہ ٹیکس ناہندگان پر بوجھ کم کرنا چاہیے۔ جتنے بھی صنعتی یا کمرشل بجلی کے یا گیس کے کنیکشن رکھنے والے ہیں یا جتنے بھی موبائل ٹیلی فون کے یوزرز ہیں، ان تمام فوری طور پر ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے۔ سینئر نائب صدر رحمان عزیز چند نے کہا کہ امپورٹڈ خام مال پر درآمدی ڈیوٹی کم کی جائے، شمسی توانائی کے آلات پر عائد 17% سیل ٹیکس ختم کیا جائے۔ نائب صدر حارث عتیق نے مارک اپ ریٹ 12 سے کم کر کے 5% کرنے اور ٹیکس اصلاحات پر زور دیا۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایک بڑا جامع قسم کا ایک پلان لے آؤٹ کرنا چاہیے جس سے جتنی بھی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اور جتنے بھی سیکٹرز کی جو پوری ویلیو چین ہے جو کہ پوری ڈاکیومنٹیشن کا حصہ نہیں ہے ان کو لے کر آیا جائے، اور اس کے اندر لاہور چیمبر ان کی ایک بڑی اچھے انداز میں معاونت بھی کر سکتا ہے اور ان کو سہولت بھی مہیا کر سکتا ہے کہ جس سے ہم جتنے بھی پاکستان کے تاجر ہیں جو ٹیکس نیٹ کا یا انڈسٹریز ہیں جو ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے۔ ٹیکس کی سمپلیفیکیشن کی پالیسی کو لے کے آنا چاہیے۔ سنگل پیجر ایک تاجر کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کی شرح کو کم کرنا چاہیے، ٹرن اوور ٹیکس کی شرح کو ایٹ لیسٹ 0.5 پہ لے کے آنا چاہیے، 1.25% سے 0.5% کے لیے لے کے آنا چاہیے، سمپلیفائڈ ٹیکس فارم ہونا چاہیے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے رہنماؤں نے کہا کہ وفاقی ادارے چیمبر کی تجاویز کو بجٹ سازی کا حصہ بنائیں تاکہ معیشت کو فروغ مل سکے۔ کیمرامین محمد انجم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ جامعہ منظور اسلامیہ لاہور میں پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب حافظ طاہر محمود اشرفی نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ اپر مال صدر کینٹ کے علاقے میں واقع جامعہ منظور اسلامیہ مسجد میں پیغام پاکستان کے حوالے سے کانفرنس رکھی گئی۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا۔ پیغام پاکستان کانفرنس میں علماء حضرات سمیت دیگر لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پیغام پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا، پیغام پاکستان کا مطلب ہے اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ پیغام پاکستان وہی ہے جو قرآن ہمیں کہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری ذمہ داری صرف تنقید کرنا نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے الہادی کیمیکلز اینڈ
परफ्यूमरी की जानिब से इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। CEO अलहादी केमिकल्स फैज़ अली कामरान की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया गया। SOS न्यू मजंग पार्क में अलहादी केमिकल्स की जानिब से इफ्तार डिनर दिया गया। इफ्तार डिनर का एहतमाम अलहादी केमिकल्स के CEO फैज़ अली कामरान की जानिब से किया गया। इफ्तार डिनर में फैज़ अली कामरान के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों ने शिरकत की। इफ्तार के साथ साथ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम भी किया गया। इफ्तार डिनर में मोहम्मद अली, राना मुनीर हयात, मोहम्मद अफजल, समीर, मलिक उस्मान, नूर अली, मुजाहिद, जुनेद हुसैन, अजमल हुसैन और अनवार हुसैन ने शिरकत की। अफजाल हुसैन, कामरान हुसैन, कैसर शहजाद, राना ताहिर फारूक, राना उमर रियाज, इस्लाम शमसी, इब्राहिम शेरवानी, अदनान शमसी और शहजाद शमसी शरीक हुए। हाजी तनवीर, शकील रहमान, सलमान शमसी, इलियास खान, जान मोहम्मद इस्माइल और मुरीद खान ने शिरकत की। फैज़ अली कामरान ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी काउंसलेट के अमले की SOS विलेज में इफ्तार। अमरीकी काउंसलेट के अमले ने SOS विलेज के यतीम बच्चों के साथ इफ्तार की। अमरीकी काउंसलेट की जानिब से बच्चों को इफ्तार कराई गई। डायरेक्टर SOS विलेज लाहौर अलमास भट्ट ने इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि इदारे में बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त और तालीम के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की गईं। SOS विलेज के बच्चों ने अमरीकी काउंसलेट के अमले के साथ गेम्स भी खेलीं। काउंसलेट से आने वाले मेहमानों ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा और पाक अमरीका दोस्ती के हवाले से आगही भी फराहम की। बच्चों के दिल के अमराज का पहला हस्पताल तकमील के करीब। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चिल्ड्रन हार्ट हस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब। साबिक कप्तान मिसबाह हक की खुसूसी शिरकत। चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के वॉलंटियर CEO फरहान अहमद का कहना है कि मुस्तहिक और गरीब बच्चों का इलाज फ्री होगा। हस्पताल में तहकीक पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ऑफ लाहौर में चिल्ड्रन हार्ट अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब हुई। चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के वॉलंटियर CEO फरहान अहमद, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह हक खुसूसी तौर पर शरीक हुए। फरहान अहमद का कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल का तामीराती काम तकमील के आखिरी मराहिल में है। अस्पताल में जदीद तरीका इलाज के साथ तहकीक पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। हमने अभी से कोलैबोरेट किया है बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ। उन्होंने हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई हैं कि भाई वो क्या किया जाए जिससे इंशाल्लाह बच्चों की रिकवरी फास्ट हो जाए। तो यहाँ पर्पस बिल्ड फैसिलिटी होगी फॉर ICU, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ गुजार सकेंगे। ये हमारा एक स्पेशलाइज्ड इसमें फोकस है कि दूसरा 30 बेडेड इसमें प्राइवेट रूम्स होंगे। साबिक कप्तान मिसबाह हक ने कहा कि पाकिस्तान में दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों के लिए पहला अस्पताल बनना खुशाइन है। चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के इस नेक काम में तमाम पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने हमसे भी एक कदम आगे बढ़ के इस काम को, बल्कि हमने नहीं उनको पुश किया, वो हमें पुश करते कि जल्दी ये काम करना है। प्रोफेसर मसूद सादिक साहब ऑब्वियसली ये स्टार्ट किया उन्होंने फरहान भाई के साथ मिल के, बड़ा ज़बरदस्त से काम इस मुल्क के लिए, आगे की जनरेशन के लिए, आगे की नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक अस्पताल में गरीब और मुस्तहक बच्चों का इलाज फ्री होगा। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। PCB सेंट्रल पंजाब इंटर स्कूल चैंपियनशिप इवेंट में 33 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैंपियनशिप के इनेकाद पर नौजवान खिलाड़ी बहुत खुश नजर आए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में PCB इंटर स्कूल 2 रोज़ा क्रिकेट चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। चैंपियनशिप में सेंट्रल पंजाब के 33 स्कूलों ने हिस्सा लिया। फाइनल खेलने वाले नौजवान खिलाड़ियों का कहना था उन्हें इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला। DPS फैसलाबाद के कोच, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद सलमान और प्रिंसिपल शाहिद हुसैन का कहना था कि ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए नर्सरी का दर्जा रखता है। इवेंट की इख्तितामी तकरीब आज होगी। नुमाया कारकर्दगी की हामिल टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।